అయినప్పుడు ఇక జరగదు అనుకున్న కార్యము కూడా వెంటనే జరగాలంటే ఈ యొక్క నరసింహస్వామి మంత్రాన్ని ఒక్కసారి వినండి చాలు. ఓం యత్థితం తవ భక్తానాం అస్మాకం నృహరే హరే తదాశు కార్యం కార్యజ్ఞ ప్రళయార్కాయత ప్రభ రణత్సటోగ్రభృకుటి घटोग्रकुटिलेक्षण नृपञ्चास्य ज्वलज्वालो ज्वलास्यारीन् हरे हर उन्नतकर्णविन्यास विकृताननभीषण कतदूषण मे शत्रून् हरे नर हरे हर हरे शिखिशिखोद्भास्व दुरक्रूरनकोद्घर हरीन् संसरधंष्ट्रोग्र स्फुरच्चित्पनृसिंहमे झठरस्तज कज्जाल करकोट्युद्यदायुत कटिकल्पतटित्कल्प वसनारीन् हरे हर रक्षोद्यक्षपृहत्वक्षो वृक्षकुक्षिविधारण नरहर्यक्ष मे शत्रु कक्षपक्षं हरेदः विधिमारुत सर्वेन्द्र पूर्वकीर्वाणपुङ्गवैः सदा नताङ्घ्रिध्वंत्वारीन् नरसिंह हरे हर भयङ्करोर्वलङ्कार भयहूङ्कारगर्जित हरे नर हरे शत्रून् मम संहर संहर घटिकाचल शृङ्गाग्र विमानोधरवासिने निखिलामरसेव्याय नरसिंहाय मङ्गलम् उदीचीरङ्गनिवसत् सुमनस्तोमसूक्तिभिः नित्याभिवृद्धयशसे नरसिंहाय मङ्गलम् उदावल्लिपरिष्वङ्ग सुरभीकृतवक्षसे कटिकाद्रिनिवासाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् सर्वारिष्टविनाशाय सर्वेष्टफलदायिने कटिकाद्रिनिवासाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् महागुरुमनःपद्म मध्यनित्यनिवासिने भक्तोचिताय भवतात् मङ्गलं शाश्वती समाः अत्युन्नतమైన